Do guys, spray na sad mi guys. Nabisina guys to. Guys, muna gamit tong spray guys. Chargeable ni guys. Ang talong guys oh. Sugod na siya pumula guys. Guys, saging guys. Yan ang guro yan. Guys. Kana kasi bunga guys. Good shit kay guys. Durian ini kon guys. Pinangay guys. Durian guys oh. Panghatag ra na guys. Ito guys. At chopping talong guys. Napay durian guys oh. Okay kayo. Na guys. Napatay atsal diri guys. Atsal. Napay bunga guys oh. Napatay tanglad guys, ay tanglad. Luya guys. Guys, wapo kani kunod guys ha. Sample lagi sa guys ha. Awa guys. Awa guys. Sampulan na to ni guys. Oh. Ang unod guys. Oh. Dapat tayo okra dito guys. Guys. Ang okra guys ha. Oh, gwapo italong guys oh. Oh. Buyag kay guys ba. Yung okra guys, oh pa siya namulak guys. Kay urag. Payat man siya guys. Sugod na siya bunga guys oh. Muna itirada rin guys. Natong kuha na guys oh. Atong talong guys. Pugi itong talong guys. Oh. Daan na siya mga bulak guys no. Daan na siya yung bunga guys oh. Pulahon guys yung talong guys. Pulahon. Violet kay guys. Man, tanawan niyo guys. Oh. Ini basta-basta guys pa. Hindi makapildi ng pagkatalungan eh. Hapit dupang ano ni guys. Bunga. Video lang ko sunod guys pag mamunga na. Ang tamog sa kadupang talong. Guys. Ang kakao niya guys oh. Muna putol ng kakao guys kay. Kaong guys sa talong guys. Priority man naman talong guys kasi kakao guys. Kasi tag 400 ang kilos kakao guys. Pero priority dyan naman yung tag 30 kilos nga talong guys. Nga na may ka-bright guys. Okay guys no. Mindset may guys ba mindset. Guys oh, papo na kasi dalag kon guys oh. Dapat minangka gadre guys oh. Guys, panghatag rin po na muna. Nga na, may kakon guys. May nitagon guys. Yun ka na guys. Tapos may bagong tanom guys oh. Oh. Dagko na kay guys. May tirada dre guys. Tanawa na guys oh. 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 Bulak lang yung tanawa ni mong bulak na walang daan guys. Ulam na guys. Bandong bagnot guys na may mananap guys oh. Yan takon nga pa guys. Andurian guys, tanawang durian guys. Kwarta na ni guys. No. Puyat na siya variety ni guys. Puyat. Oh, ang bulak guys oh. Healthy guys ba. Muna yung mga tirada diri guys. Oh. Oh, oh. Wapo kaya itong talong guys no. Napan siya mananap guys oh. So kiris siya po na mananapa ron. Mag spray mami guys. Krito aning talong guys kay kuha na dyan guys. Spray guys ug kabuno guys. Samot nagkanang itihan mo guys oh. Wapo kaya siyang tubo guys. Yung kakao na siya guys. Ibuton na ni guys. Okay.
Priority mo na ito itong talong guys. Guys no. Dapat tayo durian guys oh. Rambutan guys. Ini basta-basta ning farm diri guys. Tanang prutas diri guys, naa diri guys. Ay mangustin guys, oh. Lubi na. Muni mga tirada ron, oh. Oh. Grabe sa nga guys. Kita ka na guys. Kami pa'y naka pasangaan na guys. Teknik ng tirada ng talong guys. Awa yung bula guys oh. Sus, di basta-basta. Kabali guys. Guys. Awa lang guys. Awa lang bulak guys oh. Gwapo yung mapunuan guys no. Ito yung violet yung bunga guys oh. Oh. Plus nagdala na siya bulak tanan guys. Hindi basta-basta ning tanuman ni guys. Milyon ng kuano ni guys. Kitao na ni guys. Yunan gana guys. Kakita mo inanig porma dre. Nga talong. Wapo kay guys no. Guys oh. Ano farm guys. Dapat tayo marang dito sa unahan guys. Walang guys. May durian. Subay na siya dre guys. Guys oh. Taliman mo na. Kaya ninyo na guys. Dapat tayo durian dito guys oh.